Good day, everyone. I am Ijiteo T. Raot, and I will be discussing to you today the depreciation. And we'll talk about the exact method that I will be presenting also. So, okay, let's proceed. So, what is depreciation? No. So, unsa gyud ang depreciation? So, atong basahon ang definition. It is the gradual decrease of the value of a tangible asset over time due to wear, tear, aging, or becoming outdated. It allows businesses to allocate the asset's costs across its useful life so financial statements reflect a more accurate and realistic value of the asset each year. So ang depreciation daw kuno is the decrease of a value of a certain thing. No, so it could be it could be something like laptop or it could be a building. No, kay decrease man ang value sa building each time ka due to wear and tear or aging. No, so that's how it works. So that's how the depreciation works. So let's proceed. So let's go to the types of depreciation. So I have actually there are many types of depreciation, but I only picked two para kay kuan man ni siya mao ni siya ang kaning duha diri is mao ni siya ang most common na causes of depreciation, which is the physical depreciation and the functional depreciation. So physical depreciation caused by wear and tear, damage, or deterioration from uses. So, for example, a machine's getting rusty or worn out. So, for example, ako, nagpalit ko og laptop. Okay, nagpalit ko og laptop tapos na kuan siya kanang kanang bitong nadaot siya due to excessive use na nakanang nabuak ang iyahang frame sa screen pero usable gyapon siya pero tungod sa buak atong sa frame sa screen nag-decrease na ang iyang value tungod lang ato, and that's is physical depreciation. And the next one is functional depreciation. When an asset loses value because it is no longer efficient compared to the newer models. So, um, example, a slow computer even if it is still working. Okay, tama ni siya. No, so example na sad nag-buy ka og laptop last year tapos nagkanang kuan na tas after a year naggawas dayon og new model, newer, more efficient, more much faster than the old model of laptop nga akong napalit before. So nag-low iyang value tungod lang kay naggawa sila og new nga model sa laptop. So no mao na siya ingana ga-work ang functional depreciation. So here is the definition of terms. ST stands for the first cause. SV naman it stands for the salvage value, and N stands for the economic life of the property in a year. Um, uh, l- D naman, D naman stands for the depreciation change per year. M, anytime before N. BV sub M stands for the book value after M years. D sub M naman stands for the total depreciation after years. So, mao to siya ang mga definition of terms. Mao ni siya ang atong mga panggamiton nga mga
let's say variables, mo na siya mga variables nga itong paggamiton or mga, yes, mo na siya variables nga itong pagkagamiton sa ato ang pag nga maka-help sa ato para makasolve og tarong. Okay. Para ang atong second main topic which is the straight line depreciation method. So unsa gid ang unsa di ay ang unsa di ay ang straight line depreciation method? Ang straight line depreciation method daw, it is a simplest and most commonly used way of allocating the cost of an asset over its useful life, assuming that the asset loses value at a steady and predictable rate each year. Under this method, the total depreciation amount calculated as the asset original cost minus the estimated salvage value is spread evenly across the number of years the asset is expected to be used, resulting the resulting in the same depreciation expense annually. This consistent reduction in value makes the method easy to apply, helps businesses plan their finances more accurately, and provide a clear and uniform way of how assets showing how assets gradually wear out or decrease in usefulness over time. So now I have prepared a simple simple problem here. So a company purchases a photocopy machine with an initial cost of 90,000 pesos and a salvage value of 15,000 pesos after 9 years. Find the annual depreciation and the book value after 4 years. 4 years using straight line depreciation. Okay? So first is mo na siya ang atong formula nga gamiton since ang ato ang manggapangitaon is ang book value, no? So D is equal to FS so D is equal to FC minus SV over N. So unsa ganito abalik ang ato ang FC? Okay, first cost na siya, no? So ang atong SV, okay, salvage value. Sa ganini atong N, okay, number of years, no? Sa anang kibali ang iyahang lifespan, no? Sa ato ang asset or ang atong butang gina ano na to gina-describe gikat dito sa question, no. So mo ni siya ang lifespan sa ato ang photocopy machine. So okay nara ang given na to, no. FC is equal to 90,000. Mo na siya no ang FC, mo na siya ang initial cost, and mao na din siya ang salvage value is 50,000, and nara ang N niya ang iyang life sa ato ang asset which is ang photocopy machine. Then mao din ni siya ang M, no? Mao na siya ang M kay no unsa ganito ang M? Number of years before N. Okay. So nara, 'di ba? Na-run through na tamo sa given. So nara siya ang formula nga atong gamiton. Ang una na to nga kwaon is si D. D is equal to FC minus SV over N. So, unsa ganina ang FC? FC is our first cause. Okay, perfect. And ang SV naman is our salvage value. Okay, perfect. Ang N naman natin is ang number of years. Number of years sa ato ang kibali N is ang life ni siya sa ato ang assets, no?
So now, i-plug in na nato, magkuha na tag calculator. Kuha na tag calculator ninyo. So i-plug in dayon ninyo. So after ninyo ma-plug in no, press equal, makuha na dahil ninyo ang value sa D. So nara ang D. So no, mao na siyang D. So after hana, ang atoan sang kwaon is ang total depreciation after M years. So mao ni siya ang D sub M. So ganito atong M, na-mention na ito na ko kanina. Okay, years before N. So unsa ganito? 4, correct. So 4 to siya no. So ang atong formula, gaingon siya nga, ang D sub M is equal to D times M. So ang atong D, nakuha naman nato ang D, which is ang kani 8,333.33. So ato na siya i-plug in dira, i-multiply din nato siya sa M, which is ang 4. Tas ang total dayon is 33,333.33 peso. Okay. So, next na itong akwaon is ang book value na. Ang book value na, kay pwede naman siya makuha, kay nakuha naman nato ang D sub M. Kaya ang book value man nga, ano nga, formula is FC minus DM. So, dili ta pwede mag-skip og ano, ita pwede mag-skip og step, no? Kay kung mag-skip ta og step, unsa na to pagkakuha, no? Kay need man nato kuhaon ang DM ay ta maka-proceed sa next step. Okay? So mo ni siya. The next step is kuha na nato ang book value niya and ang formula ana is FC minus DM. So ang FC nato gani is 90,000 pesos ato siyang i-plug in sa first. Minus din nato siya sa result sa DM, which is ang 33,333.33. Then tara ang atong book value. Nakuha na siya. Yay! Nakuha na siya. Tara. Ay, mao na siya ang atong book value. So no, dali ra gyud kay siya. So mag-practice lang gyud ta para mas ma-master nato siya, no. So mauro to siya. Salamat sa pagpaminaw and have a blessed day. Thank you. Bye-bye.